Well, there are not many streets in Goa where you can walk by, sit with your friends and family, have a little conversations and spend a little quality time. Well, I am on such street in Parra, and you have a lot of smiling faces around. You have a beautifully designed road. You have a pinch of creativity as well. And I have the man behind this entire concept, Michael Bab Lobo. Michael Bab, first of all, congratulations for having such a beautiful street, because it is a tourism destination. You know, your road towards tourism leads from here. एक बऱ्या प्रकारचे हांगासर आमकां एटमॉस्फियर पळोवपाक मेळटा. It's really designed very well. You know, tell us and obviously the viewers something about this. It's a beautiful village of Parra. It's a natural green village. So Parra Tinto आमी चितले की beautification करूया. This is the main road coming from Mapsa to Kalangut, Kandolim, Baga, Shinkerim. Oh, main road. सगळे tourist हिंगासूनच येता. This is the gateway to the tourist destination. So all the local people also from Kandolim, Kalangut, Arpara, Baga, they go to Mapsa from this road. This was a very congested road, a narrow road of 5 meters. So I चितले की वो road बरो करूया. So I went ahead and told our own engineer from Parra, who works in PWD, Robert. So I told him, let's do this up in a nice way. I have something in my mind. You put your creativity. So he also took help of the PWD चे आमचे architect. There's one lady. She designed all these things. I gave her my inputs. Said it should be natural. So we use these tiles. These are during Portuguese time. These tiles were used. Authentic Goan and Portuguese influence, since they ruled here for 450 years. So Parra Tinto is a natural small houses, tavern. Adle tavern ha hinga. Adle posre ha. Te mutle keeping that into mind, I said, let us design something nice. So we use some red stone. If you look at the other side, we have red stone near the temple and all. And we have put some murals over here. And it is my, since it is my village where I stay, and Manohar Parrikar, the defense minister of this country, he's got his own house here, ancestral house. His ancestors lived in that house. Today they come 3 times in a year for festivals. So his roots are from this village. So I said, let us make this village little warmer. So आम्ही डिसाइड केले की पार्रासून म्हापसा जो रोड वो आम्ही ब्युटिफिकेशनाक घेवया आणि फर्स्ट फेज म्हणून 1 किलोमीटर पार्रा स्ट्रीट डेव्हलप करूया. And our idea is that this road up to Mapsa should be widened, beautified, and also people have to be taken into confidence. हे कोत्ता ना. So लोकांचे कॉपरेशन घेवया आणि त्यांचे जे कंपाऊंड वॉल त्यांनी रोडार बांधले ते मोडी आणि फाटी परतून बांधून देऊया. हे आमचे लोकांक दिवया सारकें. सो वो MDR रोड वो व्हडलो जावपाकूच जाय आसलो. सो तुमी ह्या रोडान म्हापसा वयशात जाल्यार आख्खो रोड वायडन दिसतलो तुमकां. अप टू वेल्ला काणका आमी हॉट मिक्स घालून रेडी केला. जे हे ब्युटिफिकेशन हिंगा आयज हिंगा आहा फुटपाथ आनी टायल्स हे अप टू म्हापसा वचपाचें आहा. आनी तेका बेंचीस असले बस शेड्स हिंगा आतां बस येयली भितर रावंक जाता बस बे हो. सो वी have made this people friendly, and the roads which are going inside त्या स्पॉटाचेर वायडन केल्ल्या, so that nobody breaks the rule and comes in the middle, so they can take a direct left. We have marked the road, so people know that they have to drive in their own lane. We have put all over signages, drive at this limit. There is a zebra crossing. There are speed breakers. We have marked the speed breakers properly. Highlighters घातल्या. थिंगा सगळ्याक बोर्ड घातल्या पळय pedestrian crossing म्हणून थिंगा फुडें. We have made this a model road, model ideal road, so that this should be replicated elsewhere. Oslet's road, Oslet's development,
डिझायन चेंज करून दुसऱ्या कडेन करपाचें. पूण गोंयचे सगळे टिंटो म्हणटा आमी. When you reach in one village, there is a Tinto where people come over there for shopping, marketing and all those things. So beautiful आसचो, सगळे भाशेचे डेव्हलपमेंट आसचें आनी क्लीन आसचो. So we have also kept 2 laborers, daily wage. Who looks after the entire thing? They sweep the entire Tinto on daily basis. झाडू मारप, गार्बेज दिसता पळय ती काडून डस्टबिनान घालप आनी हिंगासून गार्बेज सारकी गार्बेज प्लांटार व्हरप. अशें आमी एक सिस्टम घातलेलो आहा. दॅट सिस्टम इज फॉलोड ऑन डेली बेसीस. आमकां तें चॅक करपाची गरज ना, आमकां पळोवपाची गरज ना. हें एकदां कितें हो सिस्टमान घातली न्हू ती एवरीडे कंटिन्यू जाता. खाली आमी पळोवपाक जाय, खाली सिस्टम फेलियर आसपाक जायना, ती मॉनिटर जावपाक. सो वी हॅव पुट पीपल ओनली एज मॉनिटरींग. आमी कोणाक पगार दिना मॉनिटर करपाक. आमचे पार्राचे भुरगे जे आहा, एक शिवराम पार्सेकर आहा, तेका मॉनिटरिंगाक घातला. हिंगासरली वॉर्ड मेंबर आहा, तांकां सांगलां आमी मॉनिटर कर. हिंगासर आमचे सगळे फ्रेंड्स आहा, जे आमचो पळय शेजारी आहा हिंगा एक, तेकाय मॉनिटरिंगाक घातला की तूं हो सगळो स्ट्रीट क्लीन आसचो. आनी ही सगळीं शॉपां जी आहा ती आतां गार्बेज बीन दवरलेले आमी, तितूनच वयची बिनानूच. सो इट इज पिपल्स पार्टिसिपेशन. म्हणजे खंयच्या एका गोष्टी नथिंग इज पॉसिबल विदाउट पिपल्स पार्टिसिपेशन. वेन वी टॉक अबाउट कंप्लीट डेव्हलपमेंट, दिस टायप ऑफ डस्टबिन्स वी आर गोइंग टू कीप ऑल ओवर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे आयज आमी फर्स्ट फेजीन डस्टबिन्स वी आर किपींग इन पार्रा विलेज. आतां नागोवा आरपोरा स्टार्ट करतले आमी, मागीर कालांगूट मेन रोडांचेर पयले स्टार्ट करतले. सो देर हॅज टू बी मेकॅनिजम टू क्लीन दीस. नाव विलेज पंचायत इज द नोडल एजन्सी ऑर ऑथॉरिटी टू क्लीन दीस, बट एट द सेम टायम they have to see that these dustbins are being kept and maintained properly. There has to be a system in place. त्या खातीर हांवें सांगलां पळय तशें गार्बेज कॉर्पोरेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू गीव द हेल्पिंग हँड टू द विलेज पंचायत. कॉर्पोरेशनान जे MD आसतले, जे इंजिनियर्स आसतले, मॅनेजिंग डायरेक्टर, ह्या लोकांनी पळोवचें पडटलें की जो सपोर्ट सिस्टम पंचायतीक जावो तो आसूकूच जावो. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर आनी पयलो हांगासर जे बारीक बांय म्हणा किंवा आनी कितें, इवन दॅट यू हॅव ट्रायड टू रिस्टोर इट, यू हॅव नॉट डिस्टर्ब्ड इट, अगेन यू हॅव ब्युटिफायड इट. सो इट लुक्स व्हेरी नायस. फूल आमी टायल कितें आहा, हे जे एक टायल जो उत्ता खूंय खूंय डिझायन क्रिएट जाता आनी तो उत्ता तो हाडून हिंगा आमी फिट केला. इट वॉज अनप्लॅन्ड. हांवें सांगलें खंयचे टायल उरले ते हाडून घाल म्हणून. बट इट लुक्स रियली नायस. सो यू लूक एट दीस ओल्ड पोर्चुगीज स्ट्रक्चर, गोवन पोर्चुगीज स्ट्रक्चर. It is in the same kind of color scheme that is going. This is actually a tavern. So I have told those people, they have closed it now. I want them to open the tavern back again. With that authentic feel of yesteryears rather. हे झाड आहलें, हे आमी कातरपाक दिवंक ना, तशेंच आमी मेंटेन केलां तें. हाली तेजी झाडां ब्रांचीस कट ट्रीम केली. सो वी हॅव यू सी दीस कलर कॉन्सेप्ट ऑल ओवर of the houses and the buildings across. We have seen that the color concept is kept like आदी को हे कलर्स आहले ते आमी हिंगासर typical blue, yellow, looks really nice. And we have still kept the feel of Goa. True. That is more important. Development कितले जावचे पण feel of Goa has to be there. So you're talking about highly about this Tito. Finally we are here. Yeah. Tell us something about that as well, because and we see a lot of artwork here displayed. आमी म्युरल्स असले करून घातल्या सगळ्याक, so that the Tinto gets a good facelift. And still आदी कशें आहले तावेर्न, हिंगा आदी तावेर्न आसले आनी अजुनूय आहा तावेर्न भितर सोरो विकता ते आनी तेजें नांवूय जुआंवच तावेर्न. हे सगळे आदले लोक आमचे ते तावेर्नान बसताले. ते मारियो मिरांडा स्टायल आमी तो म्युरल केला आनी हिंगा प्लेस केला. हे आमचें इमॅजिनेशन आहलें की हिंगासर अशें जावचें, कित्याक हे फुडें
आदली तावेर्नां ती बंद जाता आनी आयज आमी तांकां रेस्टॉरंट म्हणटा, तांकां पब म्हणटा. आदले तावेर्न सगळे मॉडर्न जावंक शकता, पूण आदले तावेर्न कशें आसले ते दाखोवपाक जाय लोकांक. सो एवरी एट द सेम टायम सेम तावेर्न हिंगा. सो एवरी आर्टवर्क जे हांगासर पळयला पळय खूब आसा. एक ते जाल्यार टिटो, आनीक 2-3 हांगासर आर्टवर्क आमी पळयला. इट ऑल हॅज अ स्टोरी रायट. म्हणजे एक टिट्याची स्टोरी जाली, तशेंच आनी एक हांगासर दुसरी आमकां स्टोरी दिसता. कायंगाची स्टोरी. हां. Watermelon. Parra is famous for watermelon. And I have 2 gentlemen there getting featured. Yeah. I think even those 2 gentlemen are quite famous. Yeah. One is all over India, and definitely the other one is quite a prominent face in So, Goa. And I have the I'm really fortunate to talk with him. Yeah. How did this story happen? आमकां खबर ना की तो आर्टिस्ट जो आहा ऑर्लांडो, Uh, who does this Mario Miranda style murals. Yeah. So तेका हांवें सांगलें कायंगाची एक थीम कर, पार्रा इज फेमस फॉर वॉटरमेलन. सो तेणें ही थीम करून हाडली आनी तेणें तेका फोटोग्राफ दिल्लो हांवें. हें आमचें डिफेन्स मिनिस्टराचें घर. अजुनूय तोहेंच आहा तें घर. ओल्ड हावस, ग्राउंड+1, बट आदलो माव आहा तेका. ही आमची पार्राची इगोर्ज. ही आमचें गणेश मंडल टेम्पल. चर्चीक आमचे मोर दॅन 450 इयर्स जाल्ले आहा. पार्रा सेंट एन चर्च. पर्रीकाराच्या घराकूय म्हाका दिसता 200 वर्सां जातली. आदली घरां ती. but you try to depict it. या सो हो जो हिस्ट्री जी आहा ती उरपाक जाय. कित्याक सांगूंक जायना केन्ना कोण घोड मोडून ने बांदतलो, पूण ही हिस्ट्री उरपाक जाय हिंगा आनी लोकांनी फुडें पळोवपाक जाय. आमी हें केलां एक पार्रा टिंटो, आनी अशेंच हांव आरपोरा टिंटो, कलंगूट टिंटो हो बोर्ड घालूंक सोदता. म्हणजे वेन पीपल कम ओवर देर दे शूड नो वेर दे आर. आतां ह्या जंक्शनाचेर कोण ट्युरिस्ट पावलो, सो तेणें कोणाक फोनार सांगूंक जाय आय एम इन पार्रा टिंटो. सो ही नोज दॅट इज More इन पार्रा. importantly, he or she should click a photograph. Yeah. So this is the old Tintos, how they used to be in olden years. So त्याचे आमी एक डिपिक्शन केल्लें आहा. आमी हिंगासर फॉर पीपल ऑफ पार्रा, आरपोरा नागोवा, गिरी एक हेल्थ सेंटर घातलां. डॉक्टर रुफिनो, डॉक्टर शेटये रेग्युलरली हेल्थ कॅम्प्स करता हिंगा येवन. सो थिंगा एक फार्मासी आहा. सो वी आर ट्रायंग टू गिव द पीपल whatever is the requirement of theirs. म्हणजे लोकांचे रिक्वायरमेंट कितें. पार्रा टिंटो येयला जाल्यार फार्मासी आसपाक जाय, एक हेल्थ सेंटर आसपाक जाय. थिंगासर बारीक बारीक लेडीज हेअर कटींग सलूनूय घातलेलो आहा. चायेचेंय दुकान घातलेलें आहा. म्हणजे आमचे लोकल लोकांनी ते कितें तरी तेंचो फायदो जाल्लो आहा. हे सगळें आमकां मिसीस कॉस्तान दिल्लें आहा. तुमी हो बोर्ड पळयता, ग्रासा कॉस्ता. मिसीस कॉस्ता इज द लँड ओनर ऑफ एंटायर पार्रा टिंटो. आख्खो पार्रा टिंटोच तिजो. आमी आतां चलोन येयले स्टार्ट टी हिंगा बसून. ही सगळी आदी तेजी मुणकारां, मुणकारियल हावजीस. शी हॅज गिवन ऑल द मुणकार्स देर लँड. 300 स्क्वेअर मिटर तेंचे कितें आहा तें दिल्लें आहा. ही सगळे पार्रा पंचायत बीन तेणी आमकां डोनेट केल्ले आहा लँड. ही बसून बिल्डींग तेणी आमकां बांदून दिल्ले आहा फॉर द पीपल ऑफ पार्रा. म्हणजे दे आर व्हेरी जेनरस, व्हेरी कायंड पीपल हू हॅव गिवन सो मच फॉर दीस विलेज. हे आतां पळय तूं फुटपाथ आमकां करपाक तेणी NOC दिल्या फ्री. पयशे घेवंक ना लँडाचे. जेन्ना एक्वायर जातले तेन्ना पळोवया म्हणटा ती. म्हणजे सद्याक तूं कर वॉट एवर इज गूड. इवन ही आमची गणेश मंडलाचे फुडल्यान जी येता ही प्रॉपर्टी आहा ती सगळी टोटल मिसीस कॉस्ताची आनी तिणी दिल्ली आहा. व्हेरी स्मॉल एमावंटाक दिल्ली आहा. सो दे आर व्हेरी तिजे मागीर ही बिल्डींग बांदला पळय तेन्ना नांवूय तिजें घातलें आमी, फॅमिलीचें नांव ग्रासा कॉस्ता. सो दे आर द लँडलॉर्ड्स ऑफ पार्रा हू हॅव गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पार्रा विलेज. आनी म्हाका दिसता असले लोक खूब कमी आहा आमच्या गोंयांत. आनी असले लोक आनीक आसचे आनी जावचे अशें म्हाका तरी दिसता. आनी एक रेलेवंट क्वेश्चन आसलो की यू हॅव थँकफुली यू हॅड मिसेस कॉस्टा एन अ फॅमिली डुईंग दीस जनरस थिंग. बट बाकीचीय घरां आसतलीं हांगासर, बाकीच्यांचे प्रायवेट लँड्स आसतले. वॉज इट डिफिकल्ट? ना पयलीं मिसीस कॉस्तान जेन्ना दिलें तेन्ना लोकांक कळलें की हें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून. ते खातीर सगळे लोक फुडें सरले आनी लोकांनी वॉलंटियरली आपले
प्रॉपर्टी कट करपाक दिली कंपाउंड वॉल आनी फाटीं व्हरपाक दिली. हो आमचो सेकंड बस स्टॉप. Yeah. These are all sent for notifications so that buses come and stop over here. Yeah. And कितें आता इवनिंग मागीर कोणूय लोक येवन बसता बसता, आनी बेंचीसूय आमी घातलेले आहा खंय खंय. आतां हिंगा फुडल्यान side बेंचीस आसा. घातलेले आहा. Even T-Tier, that junction opposite there was. Even here we have done this wall in such a way that people can come and sit over there. Correct. हिंगासर आमी स्टोन वॉल इफेक्ट केला. ह्या सायडीन आमी सिमेंट घातल्या, त्या सायडीन स्टोन केला. So we have different patterns, but all going in a similar theme, similar concept, Yeah. which is really nice. All these things will slowly develop more and more. आमचो कॉन्सेप्ट अनेक आहा हिंगा पळय. This is how the olden buses used to be. हे आतां आमचो बस स्टॉप हिंगा आहा न्हू. बस स्टॉपा सायडीक आमी हे आदले कामयाव घातला. एका when Portuguese was ruling Goa, they used to call this कामयाव. आनी ह्या कामयावान लोक बसून बाजार हाडूंक वयताले. म्हणजे म्हापसासून कलांगूट कामयाव आसलो आदी आनी हो कामयाव तो. सो कामयाव म्हाज्या नशिबान नासलो. फुडल्या जनरेशनाचो डेफिनेटली आसचो ना. तो खंय तरी मे बी म्युजियमान पळोवंक मेळ्ळ्यार. बट यू हॅव एन्श्योर्ड दॅट दीस कामयाव, दीस ट्रेडिशन, ऑर मे बी दीस ऑथेंटीक हिस्ट्री ऑफ गोवा इज स्टील hanging somewhere and people can view how old Goa was maybe. So, आमचे जे आयज भुरगे आहा म्हणजे म्हाका पासून खबर नासली कामयाव आदी आसलो म्हणून. जेन्ना हांवें कलांगुटान एक कामयाव पळयलो कोणाच्या घरान आसलो, घराच्या भायर, तेंचो दिसता तो आदलो कामयाव. तेन्ना म्हाका कोणें सांगलें की हो आदलो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणून. सो आमी तेजो फोटो काडलो आनी म्हाका मागीर ऑलांडोन सांगलें की आपल्या कडेन बरो कामयावचे पिक्चर आसा. सो हांवें ताका सांगलें हिंगा कोर आनी दी म्हणून म्हाका. आय वॉन्ट टू दीस टू रिमेन सो दॅट आवर फ्युचर जनरेशन जे आमचे भुरगे आसतले फुडें तांकां मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट ड्युरींग दियर फादर्स एंड ग्रँडफादर्स. वॉट वॉज देयर मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट? ग्रँडफादर. आतां म्हाजो पाय कामयावन भोंवला, हांव भोंवंक ना. सो भुरग्याची भुरगीं कामयावन भोंवतलीं. आदी भोंवल्या पळय ती तेणी फुडें this should remain in their memories that earlier mode of transport was this. But one thing I liked about this entire street is it is beautified, it is convenient for people. Obviously you had generous people of Parra supporting you in this initiative. And the other thing is, it is a look at the history. मैं हांगासर बरे अशें दिसता की म्हाका आर्ट गॅलरीन आयला हांव. You know, I'm just walking by, there are people standing, there are people traveling, and I look into the history. Yeah. Which is seriously a really commendable thing. One thing And I really one thing, all these people have supported the painting. They have painted by themselves. Some we have painted. Yeah. See the colors. Yeah. They have kept the natural Goan feel colors, including those walls, those houses. सगळ्यांनी आपले आपले तशें दवरलेले आहा. So it is not only the government doing, obviously the people supporting you in this initiative, making this really beautiful. This can be replicated elsewhere with a different design. This is my concept, which I want to do this in Kalangut, I want to do this in Kandolim, I want to do this in Arparana. My constituency first, then I will go out of my constituency. I will do this in Giri. Saligaon वचून हेच करूंक सोदता हांव. हे तुम्ही शोकेस केला बेसिकली. हय, वेल्ला काणका हेच करूंक सोदता. म्हणजे नेबरिंग विलेजीस केले. So this is finally what was Goa and what is Goa today. So it should remain like this only for generations to come. Before I take a leave, I just want, there is one, what do you call it, sculpture or installation at the circle. I was just wondering what it is basically. It is an artist impression, he has complete freedom. I want to know what is Michael Lobo's impression about that. That is a red palm circle. We called it red palm because we have all green palms over here. So this has to be totally different. So instead of putting palms, leaves of palm of this coconut tree leaves thing. But आमी depict केला तेका red म्हणून. It's a red palm circle. It's an imagination of an artist. Yeah. So when I told him that I want something related to Goa, coconut tree or whatever, so he said we will do a red palm circle. So I said okay, let's call it red palm circle. So we have put palms in the circle. That was an accident prone zone. खूप accident झाल्या थिंगा.
2 भुरगीं पासून मेल्या. बस फास्ट येयली आनी कोणाच्या पोदेराच्या घरान गेली आनी पोदेराची भुरगीं न्हिदल्या थिंगा मेली. त्या खातीर आमी थिंगा स्पीड ब्रेकर घातल्या, ताका सर्कल घातला. आतां सारकें थिंगा ट्रॅफिक पावले काय स्लो जाता. इट स्लोज डावन ऑटोमॅटिकली बिकॉज वी हॅव डन डिवायडर्स, वी हॅव डन चॅनल्स फॉर ट्रॅफिक टू फ्लो. So it is another circle of dreams. You've done one, this is the second one. Made in that way. At the same time we have done at वेल्ला काणका 14 लोक मेले थिंगा. पण कोणे काय करूंक नासले, पण आमी थिंगा सर्कल घातले, 3 चॅनलायझर घातले, डिवायडर घातलो. आता फुडें आनीक एक घालता आमी म्हापसाच्या हेचे कडेन जस्ट बिफोर म्हापसा नियर बोडगिनी ते बांदार काणका बांद. म्हाका थिंगा फ्रेंड मेलो अरविंद तेजें नांव. सो कोणे पण दखल घेवंक ना की फुडें अवॉइड स्पेशली गव्हर्मेंटान दखल घेवंक जाय आसली. पुलिशीन रिपोर्ट घालूंक जाय आसलो की हिंगा मोर देन 16 पीपल हॅव डायड, मोर देन 500-600 एक्सिडंट्स हॅव टेकन प्लेस फॉर द लास्ट 15 years. जो तो रिकॉर्ड काडीत जाल्यार 500 वयर एक्सिडंट जाल्या. बारीक आनी तशे मोठे, कोणाचे हात मोडल्या, तकली फुटल्या, एक 16-17 लोक मेला. म्हाजो फ्रेंड मेलो म्हणून म्हाका दूख दिसली. हांवें म्हटलें हो जागो आमी सर्कल घालूंकूच जाय. आयज तुमी पळोवंक वयशे जाल्यार थिंगा 18 मीटर रोड वाडयला हांवें. आतां दामोर घालपाचो उरला आनी सर्कल घालपाचें उरल्यात. एका 3 चॅनलायझर येता. सो थिंगा पावले काय ऑटोमॅटिकली स्पीड ब्रेकर आसतलो आनी चॅनलायझरांसूनच ट्रॅफिक वचोंक जाय फुडें. सो दॅट वील स्टॉप ऑल एक्सिडंट्स हॅपनिंग ओवर देर. सो दॅट इज असले जर तर आमी काम आख्खे गोंयभर करीत जाल्यार हे जे सगळे एक्सिडंट आयज जाता, तुमी पळयला आसतले एवरी सेकंड डे देर इज न्यूज ऑन द पेपर, ऑन द टीव्ही. तुमची मिडिया दाखयता की एकटो मेलो रोड एक्सिडंट जावन. हे कित्याक जाता एक्सिडंट? हे एक्सिडंट जाता ओन्ली बिकॉज ऑफ 4 रस्ते. आतां हिंगा आमी 4 रस्त्याक आमी डिवायडर घातल्या, स्पीड ब्रेकर घातल्या, दोशी वाटेन स्पीड ब्रेकर घातल्या, दोशी वाटेन डिवायडर घातल्या. सो दॅट when you come fast over here, you automatically slow down because there is a speed breaker signage is there, divider is there. चक करून तुजी ब्रेकार पाव वयता, तूं स्लो जाता. नाल्यार हिंगासरूय लोक खूब जाण मेल्या, एक्सिडंट भरपूर जाल्या, पण कोणें तें चिंतूंक ना की हें काम अशें करपाक जाय म्हणून. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा गोवोरमेंटाक टू आयडेंटिफाय ऑल द जंक्शन्स इन गोवा. एंड जे आमी आयज हॉट मिक्साक इतले पयशे मोडटा, आमी म्हणटा we have spent now in this year 100 crores on hot mix. हांव म्हणटा खाली तुमी 10 कोटी मोडा, 10 crores only. All the junctions of Goa, wherever there is 3 road junction and 4 road junction, widen them, put dividers, put speed breakers, put proper signages. एकूय एक्सिडंट जावचो ना, कोणूच मरचो ना, ही इतली गॅरंटी दिता हांव. सारकें एक पावल सरकारान उखलूंक जाय, दुसरें पावल लोकांनी समजूंक जाय. तुमी लोकांचे कोणाचे कंपाऊंड वॉल तेकला थिंगा जाल्यार तेका सजमावपाक जाय आनी ते फाटीं व्हरपाक जाय, परतून बांदून दिया. तर मोर इम्पॉर्टंटली हांव आयलो ह्या दृश्टिकोनान की दिस इज अ व्हेरी ब्युटिफूल स्ट्रीट. वी वूड बी टॉकिंग अबाउट दिस. ऑब्वियसली वी स्पोक अ लॉट अबाउट दिस स्ट्रीट, बट कोणी फक्त एक स्ट्रीट डेकोरेट करता. यू हॅव ऑब्वियसली डेकोरेटेड इट, ब्युटिफाईड इट. अगेन इट इज यू हॅव इनकॉपरेटेड लॉट ऑफ ट्रॅफिक जे बेसिक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसतात ते तुम्ही इनकॉपरेट केला. यू हॅव गॉट अ पिंच ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, विच इज रियली कमेंडेबल सर. वो आख्खो स्ट्रीट जो आमी ब्युटिफाय केला, ह्या ब्युटिफिकेशनान आमी आटमोस्ट केअर घेतल्या ऑफ 4 व्हिलर्स, 2 व्हिलर्स, 6 व्हिलर्स, बिकॉज दीस इज अ बिझी रोड. आनी ह्या बिझी रोडार आदी खूब एक्सिडंट जाताले, खूब जाण लोकूय मेल्या, हो एक्सिडंट जावन डॅमेज जाल्या. सो हे जावचें न्हू म्हणून आमी आटमोस्ट केअर घेतला. फ्रॉम द टायम दीस ब्युटिफिकेशन हॅज टेकन प्लेस, नो एक्सिडंट्स हॅव टेकन प्लेस ओवर. That we are happy. No injuries have taken place. No injuries have taken place. Nobody has got hurt. So yeah, important. Once you do up something, people automatically follow the rule. You give them whatever has to be given. जर गव्हर्मेंट बरे रोड अशे दीत, अशे ब्युटिफिकेशन करून दीत, जंक्शन्स खंय एक्सिडंट करून आहा ते जर सारके करून दीत, म्हाका दिसता एक्सिडंट बंद जातले. ह्या दृष्टिकोनान आमी फुडें वचपाक जाय. ऑन दीस नोट वी हॅव टू गो अहेड. One thing, you are setting quite a good example. You know, a lot of projects which you have done here, which I think is ideal for other part of the constituency of Goa. तांच्यांनी ते घेवपाक जाय. मे बी तुमचो ही स्ट्रीट आसूं किंवा दुसरे वेगळे प्रोजेक्ट्स आसूं.
I will definitely congratulate you for your efforts, and hopefully we have a lot of more education also from your side, which is not only beautification and कसलो project घेवप ताच्या फाटल्यातलं सायन्स आनी ताच्या फाटल्यातले जे निटिग्रिटीज आसा ते आमकां कळचें. थँक यू व्हेरी मच. I hope to meet you again on a different project altogether and educating my viewers as well as the people watching this program. Thank you very much. Thanks. Thank you.